उत्तराखंड के पहाड़ों में हुए एक हादसे में आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर के 5 सैलानियों की मौत हो गई थी। इनमें रानीगंज के टीडीबी कॉलेज की प्रोफेसर चंदना भट्टाचार्य खां भी थीं। आज कोलकाता से उनके शव को रानीगंज के टीडीबी कॉलेज के पास उनके आवास पर लाया गया। इस मौके पर उनके परिजनों और आसपास के लोगों में मातम पसर गया। मृतका के पति टीपू खां ने कहा कि वह जिस गाड़ी में सवार थे उस गाड़ी में यांत्रिक खराबी हो गई थी। उनका कहना था कि उन्होंने इस संदर्भ में गाड़ी के चालक को बताया भी था, लेकिन उसने कहा कि आगे चलकर उसे ठीक करा लेंगे, लेकिन वो वक्त उन्हें नहीं मिला। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर घटना के शिकार लोगों तक राहत पहुंचाने में देरी करने का भी आरोप लगाया। रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी ने अपनी निगरानी में कोलकाता से लाए गए शव को उनके परिजनों के सुपुर्द किया। इसके साथ ही आज माकपा नेता किशोर घटक के शव को भी उनके घर लाया गया। इस मौके पर सीटू और माकपा के तमाम स्थानीय नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। কিছুই বলা যায় না। মানে কতটা ঘটনা আজকে মানে তার নিথর দেহ রানিয়ে সবাই অপ্রস্তুত, কেউ এখানে এত লোক সবাইকে টেনে নিয়ে এসছে উনি। আমরা তো এখনো অপেক্ষা করে আছি কলেজ খুললে উনি আমাদের সাথে আসবেন। ভাবাই যাচ্ছে না, কিছু বলার মতো জায়গা। আপনার নাম ম্যাডাম? রাজশ্রী বসু। আপনি কোন ডিপার্টমেন্টে? বাংলা। কিন্তু আমাদের প্রশাসন প্রথম থেকে যেদিন আমি খবর পাই, আমাদের জেলা শাসক অরুণ প্রসাদ তিনি 24 ঘন্টা মনিটরিং করেছিলেন। আমার সিএমওতে কথা হয়েছিল, উত্তরাখণ্ডের ডিএমের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। কথা হওয়ার পর সমস্ত অ্যাক্সিডেন্ট তো হয়ে যাওয়ার পর যে করার দায়িত্ব, যারা ইনজিওর তাদের হসপিটালাইজ করা, যারা নামতে পারেনি তাদের নামাবার ব্যবস্থা করা, এবং যারা দুর্ঘটনায় পড়ে মারা গেছে তাদের দেহগুলো এনে প্রিয়জনের কাছে পৌঁছে দেওয়া, এই টোটালটা আমাদের সরকার মনিটরিং করে কাল সন্ধ্যাবেলা কালকে নামানো হয়েছে। পোস্টমর্টম হয়ে যাওয়ার পর বডি নামিয়ে আজকে সকালে মর্নিং ফ্লাইটে 9:30টার সময় আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটক দমদমে রিসিভ করেছেন। তারপর আমরা ওখান থেকে আমার সঙ্গে ফোনে কথাবার্তা হওয়ার পর দুর্গাপুরে দুজন ছিলেন, তাদেরকে তাদের দেহ তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তুলে দেওয়ার পর আমাদের রানীগঞ্জে যারা ছিলেন আমাদের পরিবারের সদস্য আমরা যারা ছিলাম, আমাদের হাতে বক্তানগর গেটে দুজনের দেহ দেওয়া হয়েছে গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে। এখন আমরা কলেজে নিয়ে এসেছি, যিনি কলেজের প্রফেসর ছিলেন, এবং আরেকজন কিশোর ঘটক আপনারা জানেন একজন শ্রমিক নেতা ছিলেন, তার বাড়িতেও পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তার বাড়িতে আমি সকালে গিয়েছিলাম, তার বাড়িতেও দেহ পৌঁছে গেছে। এইটা এখন তার বাড়িতে যেয়ে শেষকৃত্যের জন্য বাড়ির লোকরা তৈরি হবে। এবার লোক তো অসহায় হয়ে যায়, কীভাবে যে মারা গেল তাকে কীভাবে পৌঁছাবে। এইটা আমাদের সরকার অত্যন্ত শান্তভাবে একদম ডোর স্টেপে তার প্রিয়জনের দেহ পৌঁছে দেওয়ার সরকার ব্যবস্থা করেছে। এইটার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাবার আমাদের ভাষা নেই। টিপু ওখান থেকে, এবং যে ট্যুর অপারেটর ছিল নীলকণ্ঠ, তার সঙ্গে প্রতিনিয়ত কথা হচ্ছিল। আমাদের হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার কঙ্কন রায়, তার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। এবং সবারই যৌথ প্রচেষ্টায় সরকারের একটা প্রোঅ্যাক্টিভনেসের যে মানবিকতার ব্যাপার এখানে থাকে, যে মানুষ যেভাবে মানুষকে দেখে আর কি, কেউ মানুষ হিসেবে মানুষকে দেখে। দাদা মানে ওই স্পটে তো আপনি ছিলেন অ্যাক্সিডেন্টের টাইমে? গাড়ি ছিল, একটা গাড়ি, মাঝখানে আমরা ছিলাম সবাই। হঠাৎ পাহাড়ে তো টার্ন নিতে হয় ঘন ঘন, তো এই সময় সামনের গাড়ি টার্ন নিয়েছে, আর এর গাড়িটা ক্লাচ প্লেট অনেক আগের থেকে গন্ধ আসছে। ওকে বলা হলো ক্লাচ প্লেট চেঞ্জ করো, ও বললো আমি নিচে যেয়ে করব, নৈনিতালে করব। বাস ঠিক যে ও টার্ন নিচে ব্রেক মেরেছে, যে পেছন থেকে ধাক্কা মারলো, সামনে গাড়িটা রাস্তায় উল্টে গেল, আর আমরা একদম নদীতে পড়ে গেলাম। নদীতে যখন আছড়ে গেলাম, সামনে গেট ভেঙে আমি ধাক্কা লেগে নদীতে আমি পড়ে গেলাম। আর আমরা 3 জন পড়ে গেছিলাম নদীতে, আর বাকিরা ওই ভেতরে আছড়ে সবারই ব্রেন হ্যামারেজ হয়ে মারা গেল। এমনি মুখে কাউরি কিছু দাগ পাবে না। ওখানকার প্রশাসন 4 ঘন্টা পর ট্রেন পাঠিয়েছে। হসপিটালে একবার আজকে দেখলো, কালকে আর কেউ এলোই।
এইরকম পজিশন উত্তরাখণ্ডে। আর গাড়িগুলো সব পুরনো গাড়ি, কোনো ওদের কোনো চেক ফেক বলে কিছু নাই, যে পাহাড়ে চলছে গাড়ি, গাড়ি চেকিং সিস্টেম হোক, কিচ্ছু নেই। মানে গাড়ির যান্ত্রিক গোলযোগ আগে থেকে খারাপ ছিল, সেই জন্য এই ঘটনাটা ঘটে গেল। ও ব্রেক ফেল না হলে এটা হতোই না, কিছুই হতো না। আর এখানকার প্রশাসনদের দোষী বলছেন তো? পুরো প্রশাসন মানে মেডিকেল, ওখানে নার্স বলছে আমরা সায়েন্স নিয়ে পড়েছি। আমরা কি নিয়ে পড়েছ? বলছে পালপাল সায়েন্স। পালপাল সায়েন্স, এই হচ্ছে ওখানকার নার্স। পুরো সিস্টেমে কেয়ারলেস। দেয়নি, সেকেন্ড দিন একটা ওষুধ দেয়নি, সারাদিন আমি পড়েছিলাম। যার জন্যে খুবই অসুবিধায় ওখানে ছিলাম। ওখান থেকে আমরা বেরিয়ে এলাম। আমি তো দিল্লিতে টাকা দিয়ে এই ব্যান্ডেজ ফ্যান্ডেজ করেছি। তো কলকাতা থেকে ফোন গেছে, তবে যে আমাদের ডেড বডি পেলাম না, ডেড বডি ওখানে পৌঁছে যেত। আপনার নাম? আপনার নাম? টিপু খান। जब सड़क हादसे में किसी के घर का चिराग बुझ जाता है या फिर किसी की गोद सुनी हो जाती है या फिर किसी की मांग उजड़ जाती है तो सिवाय अफसोस के कुछ नहीं रहता। लेकिन ऐसे भी कई उदाहरण देखे जाते हैं जहां लोगों की लापरवाही के कारण या नियमों की अनदेखी करने की वजह से अक्सर लोग हादसों का शिकार होते हैं। ये तस्वीर महज एक तस्वीर नहीं, ये तस्वीर नियमों को लेकर हमारी मानसिकता को दर्शाता है। हम तब ये नियम नहीं मानना चाहते जब तक हमें मजबूर न किया जाए। हम बाइक पर हेलमेट लेकर निकलते हैं लेकिन उसे पहनते नहीं हैं, बाइक पर लटका के रखते हैं और पुलिस को देखते ही पहन लेते हैं। हेलमेट पहनना हमारे लिए अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कराने से ज़्यादा कानून की आंखों में धूल झोंकने का हथियार है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भले हम इंसान के बनाए कानूनों और उनके रखवालों को बेवकूफ़ बना लें, लेकिन कुदरत के बनाए कानूनों का उल्लंघन नहीं कर पाते और हमें इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। कभी कभी ये खामियाजा हमें अपनी ज़िंदगी को लेकर चुकानी पड़ती है। ऐसा ही कुछ इस तस्वीर में भी देखा जा सकता है, जहां ट्रैफिक के नियमों के अनुसार 18 साल से कम किसी को भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जा सकता, वहाँ ये बच्चा सबके सामने बाइक चला रहा है, कोई इसे रोकने वाला नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाइक पर सवार इस बच्चे का पैर ज़मीन तक पहुँच नहीं रहा, लेकिन ये बच्चा बेफिक्र होकर बाइक चला रहा है। थोड़ी गहराई से सोचा जाए तो हम समझेंगे कि इस बच्चे से कहीं ज़्यादा दोषी उनके अभिभावक हैं, जिन्होंने इस बच्चे को ऐसा करने से रोका नहीं है। ऐसा करके वो अपने बेटे की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। इसके साथ ही वो बच्चे को नियमों की इज्जत करना भी नहीं सिखा पा रहे हैं। इससे एक दिन आएगा जिसका खामियाजा खुद उनको भी भुगतना पड़ सकता है। 2021 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की भारी बहुमत से जीत सुनिश्चित करने एवं तीसरी बार ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनाने के लिए मां भवानी मंदिर में तृणमूल कांग्रेस महिला नेत्रियों के द्वारा मन्नत मांगी गई थी। उनकी मनोकामना पूर्ण होने पर आज रानीगंज के राजपाड़ा ओसीपी के निकट मां भवानी मंदिर में पूजा आराधना के साथ साथ शिव चर्चा की गई। इस मौके पर रानीगंज शहर तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रुपेश यादव के निर्देश पर पूजा कर शिव चर्चा आयोजित की गई, जहां पश्चिम बर्धमान ज़िला युवा तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष सदन कुमार सिंह, महिला नेत्री छवि भराट, मालती यादव, नीलम सिंह, माधुरी यादव समेत तमाम स्थानीय महिलाएं उपस्थित रहीं। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट।